आसंता काली नियाजिबो रत्न भंडार खोलिबा निष्पत्ति रत्न भंडार केबे खोलिबो से नहीं बारंबार द्वंद्वात्मक सूचना प्रकाश पाउथवा बेले एने स्पष्ट सूचना दैछन्ति आईन मंत्री एवं कहिसन्ति जे रत्न भंडार खोली रत्नगुड़िकर स्थिति एवं परिमाण जांच पाई पूर्व निष्पत्ति होई सारिछि इथिमे एक 16 जणिया नुआ कमिटी गठन करा जायछि जस्टिस विश्वनाथ रथଙ୍କ अध्यक्षतार यह 16 जणिया कमिटी गठन करा जायछि आसंता काली कमिटीर प्रथम बैठक बसिबो रत्न भंडार केबे खोला जिवो एवं की कार्यक्रम हाथ को निया जिवो से नहीं सविशेष आलोचना हेबो रत्न भंडार स्थिति जांच सहित रत्नगुड़िकर गणति पाई निष्पत्ति होइथवा बेले मार्च 1 तारिख में तत्कालीन राज्य सरकार 12 जणिया कमिटी गठन करथिले जस्टिस अरिजित पसायत अध्यक्षतार गठित होइथिला एही कमिटी से कमिटी को भांगी राज्य सरकार 16 जणिया नुआ कमिटी गठन करछन्ते। श्रीमंदिर रत्न भंडार नहीं गठित होइथिबा नुआ कमिटी रे भंडार मेकअप को रखा जाई नथिबारु असंतोष देखा दैछि एवं असंतोष प्रकाश करिसेंती भंडार मेकअप सेवायत नारायण मेकअप सुना बेसरे से माने असहयोग करिवे बोली चेतावनी दैछंती रत्न भंडार खोलिबा हेउ किंबा गणति मणति ए सबुथिरे भंडार मेकअप कर रहिछि प्रमुख दायित्व। भंडार मेकअप कमिटी आगामी दिन में सुनावेश निश्चय बंद जेहेतु भंडार संपूर्ण भंडार मेकअप सेवकर ताही कमिटी रे ना नहीं आगामी दिन में संपूर्ण सुनावेश बंद करा आम कथा को गुरुत्व दि जाए ना रत्न भंडार केमितिका अवस्था अच्छी से लोक आसिले भितर तर्जमा कले जना पड़े से सब आइले रत्न भंडार सदाबले खोला होकर कार्य चले जो भंडार भीतर भंडार खोला है जो महाप्रभु चलती जिनस जो अच्छी से चलती कार्यक्रम सब जिनस चला करा जाए से बैठक में आमर ना नहीं आम जीवनी से बैठक को कथाख्यान करूँ से बैठक को से माने कमिटी कमिटी तार सुनावेश कर कमिटी आसिक सुनावेश कर जो कमिटी कर संपूर्ण असहयोग रुनावेश आम अधिक आलोचना करबा मो सहित रहउछंती पूरी प्रतिनिधि चंद्रशेखर पात्र चंद्रशेखर ये गोटे प्रकार चेतावनी एवं भंडार मेकअप को कहवा कथा कि जेहेतु तांकु कमिटी रखा जाए ना आसंता काली तो कमिटीर बैठक बसुची रत्न भंडार केबे खोला जिवो कौन कौन सब कार्यपंथा हाथ को निया जिवो ये तो जना पड़ जिवो आसंता काली किंतु वर्तमान ये नुआ गोटे असुविधा आरंभ होलानी बा नुआ गोटे समस्या सृष्टि होलानी कि भंडार मेकअप को इतरे शामिल करा जाए नहीं बा रखा जाए नहीं सेतबे सेमाने कहवा कथा कि सेमाने सुनावेश पर्यंत भी असहयोग करि पारंती तेणु ये कौन असुविधा कौटी रही समाधान सूत्र कौन बाहर संभावना देखुं आप देखो मौसुमी रत्न भंडार खोलिबा को लेकिन विभिन्न समय चर्चा आलोचना पर्यालोचना चली गत काली सरकार गोटे नुआ कमिटी गठन कर जो कमिटी रे कि जस्टिस विश्वनाथ रथ रही तार अध्यक्ष एवं ता देहरे 16 जणिया कमिटी अच्छा किंतु अन्यपटे आम जब कहवा ये जो भंडार मेकअप आज जो भाई न्यूज 7 रे एक्सक्लूसिवली जो प्रतिक्रिया देते सुनावेश से असहयोग करेंगे कारण ये जो कमिटी रखा जाए ना तेज आम गोटे कथा कहीपर जेहेतु गत काली ए कमिटी गठन करा कमिटी रे सौमिंद्र मुदली वरिष्ठ सेवायत जी सी अच्छा आम बासभवन अच्छु सीधा सड़क सहित आलोचना करवा प्रतिक्रिया कौन रोचे कि रत्न भंडार खोल गणति मणति सब कार्य कि भंडार मेकअप मन जो असंतोष रही केमती संतुष्ट कर सी केमती यार जेहेतु सुरक्षा दायित्व सी था कौन भूमिका रही से सविशेष विषय आलोचना करवा सर आपको स्वागत करी न्यूज 7 रे सर निश्चित भाव 4.5 कोटी ओडिया एवं प्रति जगन्नाथ प्रेमी गोटे इच्छा अच्छे केबे रत्न भंडार खोल रत्न भंडार रत्न सुरक्षित अच्छी कि नहीं गणति मणति केबे करा सर आप कमिटी रे बर्तमान रहिले ए कमिटी गतकाली गठन होती सर कौन रही प्राथमिकता एवं भंडार मेकअप जो भाई प्रतिक्रिया रखिंट गोटे असंतोष प्रकाश कर कौन कहे सर्वप्रथम ओडिशा सरकार को धन्यवाद देवी जे गोटे यही जो नुआ कमिटी गठन कर मत जड़े सदस्य ग्रहण कर से जहाँ प्रतिश्रुति देते इलेक्शन आगु आस्ते आस्ते से सब प्रतिश्रुति से पालन करुँचे खूब शीघ्र आम रत्न भंडार खोलिया व्यवस्था करूँ से तत्परता प्रकाश कर रत्न भंडार खोलिया विषय जहाँ प्रयास से जारी रखिंट द्वितीय कथा जो काली जो बैठक हम से बैठक रे
ମୋଡାଲିଟି ଠିକ୍ କରାଯିବ। ଆମର 2018 ମସିହାରେ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା, ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଇଲା ବେଳକୁ ତାର ଚାବିଟା ମିଳିନଥିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସେ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇଟା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ। ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଥିଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଉ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି ଯେ କେମିତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି କି ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଖୋଲାଯାଉ। ବାସ୍ତବ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ବି ଜାରି ରଖି ଆଗାମୀ କାଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରଥମ ନୂଆ କମିଟି ହେଇଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ସେ ବୈଠକ ବସିବ। ତାର ଯାଉ ସବୁ ମୋଡାଲିଟି, ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ମାର୍ଗ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। କରାଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଲିଷ୍ଟ ସେଟା ଅଣାଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ଟାଲି କରାଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସବୁ ବାହାରିବ ତାର ସ୍ଥିତି କେମିତି ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ, ଏକାଠି କରାଯାଇକି ତାକୁ ଗଣତି ସବୁ କରାଯିବ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ କରାଯିବ। ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ଭିତରେ କରିବା ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗିବ। ୟା ପରେ କାଲି ବୈଠକ ବସିଲା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଅବଶ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ବନ୍ଦ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ନୀତି ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରତି ଯାହା ବିଚାର କରିବା କଥା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନୀତି ବନ୍ଦ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି କରିବାଟା ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆମେ ସମର୍ପିତ ଭାବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ରାଗ ବା କ୍ରୋଧ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ହେଇନି ତାକୁ ସରକାର ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସହଯୋଗ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ହେବନି। ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଯିବା, ଆଉ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ, କେତେବେଳେ ସେ ବୈଠକ ଅଛି, ବୈଠକରେ ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଶାୟତ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ତ କିଭଳି ଭାବେ ରହିବ ଏଇ ନୂଆ କମିଟିର କ'ଣ ସବୁ ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନୂଆ କମିଟିର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ସେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତା ସ୍ଥିତି ବାହାରୁ ସ୍କାନିଂ ହେଇକି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଫାଟ ହେଇଛି। ଯଦି ଫାଟ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ପାଣି ଝରିବ, ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୌସୁମୀ, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ମୁଦୁଲି ସାର୍ ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଫାଟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଣି ଝରୁଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ସବୁତକ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈଠକରେ ବିଲକୁଲ ବୈଠକ ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଣ୍ଡାର ବେକଅପ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ବି ସୁଖଦେବ ମୁଦୁଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କ ମତରେ ଅସହଯୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକଣା ଭାବରେ ହେଉ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ରିକନସିଡର ବି କରାଯାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଏ ଖବର ଉପରେ ଆସିବ। 6 ତାରିଖ ମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଆଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି 16 ଜଣିଆ କମିଟି, ତାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି। Geeta Autonomous College. Come and be a part of new learning.